इंपोर्टाट क्वेश्चन देखो क्वेश्चन बहुत इंपोर्टाट और रिपीटेड क्वेश्चन क्षय ये क्वेश्चन परीक्षा पढ़ा गोटे प्रकार आम कहीपर कारण प्रति वर्ष ये क्वेश्चन आम देखुचे मिता एवं गीतार वर्तमान बयस मिसी 18 वर्ष दी जन पिला अच्छा गोटे हूँ मिता एवं आउ गोटे हूँ गीता दी जनकर बयस एबे वर्तमान 18 वर्ष केते वर्ष परे सेमानकर बयस हम 24 वर्ष अर्थात दी जनकर बयस 24 वर्ष हम एबे दी जनकर बयस अच्छी केते 18 हेबो केते 24 बढ़िबो ना कमिबो बढ़िबो केते वर्ष बढ़िबो 6 वर्ष बढ़िबो अर्थात 6 वर्ष बढ़िबो केते बेले मिता एवं गीतार केते वर्ष परे 6 वर्ष बढ़िबो अर्थात दी जन पिला अछंती अर्थात 3 वर्ष पर जदि आमे देखिबा मितार 3 वर्ष पर ताकू 3 वर्ष अधिक हो जाइतबो गीता को 3 वर्ष पर पुणी 3 वर्ष अधिक हो जाइतबो तेणु दी जनकर बयस हला 3 युक्त 3 अर्थात 6 वर्ष अर्थात 3 वर्ष पर केते वर्ष पर ना 3 वर्ष पर मिता एवं गीतार बयस 24 वर्ष हबो जहाँकि एबे 18 वर्ष अछि कारण एबे दी जनकर बयस 18 वर्ष अछि मितार 3 वर्ष पर हबो 21 वर्ष गीतार 3 वर्ष पर पुणी 3 मिसी जीव टोटल हे जो 24 वर्ष बुझि परछ कि दी जन पिला अछंती 3 वर्ष पर क्वेश्चन की जदि आम आलोचना करिबा ये मध्य डायरेक्ट वृत्ति परीक्षा रे पड़िछि एवं पूरी जिल्ला रे तृतीय श्रेणी रो वृत्ति परीक्षा रे पड़िथिबा क्वेश्चन ठीक कोन कहूछि कोणार्क मंदिर जदि लांगुड़ा नरसिंह देव तयारी करिसंती ताले ठीक सेही परी पुरी रो जगन्नाथ मंदिर किए तयारी करछंती जो हबो ठीक उत्तर भाबी की कमेंट बॉक्स रे कमेंट कला ओके ठीक उत्तर होउची चोळगंग देव अर्थात ऑप्शन घ को ठीक उत्तर मारिबो कारण गोरा सरकार राजनीति बेले आम देश रे को पताका उड़ाउथिले गोरा माने को देश रो थिले इंग्लैंड देश रो यूके रो तेणु तांकर जातीय पताका कौन थिला यूनियन जैक तेणु गोरा सरकार राजत्व बेले आम देश को सेमाने अधिकार कर नहीं थिले तो आम देश रे सेमाने कौन करिवे तांको देशर पताका उत्तोलन करिवे एवं तांको देशर पताका थिला पताकार ना थिला यूनियन जैक तेणु सेमाने यूनियन जैक पताका उड़ाउ थिले डायरेक्ट वृत्ति परीक्षा रे पड़िथिबा गोटे क्वेश्चन एवं इंपोर्टेंट क्वेश्चन मध्य बारंबार प्रति वर्ष एई टाइप रो क्वेश्चन गोटे देखिबाकू निश्चित रूपे मिलिबो कौन कहिछि ना प्रार्थना क्लास रे तम डाहाण रे जेतिकी पिला अछंती बाम रे मध्य सेतिकी पिला अछंती ओडिया रे जदि मोट 27 जन पिला थांती तेबे तमर स्थान केते नंबर स्थान रे पिलाटी मारिछि 13 नंबर स्थान रे जहा द्वारा से शून्य पाइछि अर्थात भूल उत्तर ताले ठीक उत्तर केते तेणु पिला संख्या अछंती 27 ठीक अछि 27 माने कर पिलाटी एरे मझी रे ठिया आइछि एठी ठिया आइछि ताहले ता आगरे केते जण थिबे 13 जण ता पछरे केते जण थिबे 13 जण केते जण हेले 13 13 26 जण पिला अछंती 27 जण अर्थात से गोटे हे गेले 27 जण से मझी रे ठिया आइछि ना मिडिल पॉइंट रे मझी रे एठी ठिया आइछि कोठी ठिया आइछि एठी ठिया आइछि ओके ताले एई पिलाटी को स्थान रे ठिया आइछि तो ता बाम रे ता पछपटे 13 नंबर से तार नंबर टा केते 14 नंबर रे पड़िबो ना नहीं तेणु सठिक उत्तर 14 हबो ना सठिक उत्तर 13 हबो सठिक उत्तर आमर कौन हबो 14 हबो ठीक अछि तो क्लियर हां एठी टी आइछि 27 जण पिला अछंती एपटे 13 एपटे 13 26 हे गेले से निजे गोटे पिला 27 से 14 नंबर स्थान रे पड़िबो तो ऑप्शन ख होई जिवो सठिक उत्तर चिन्ह को लक्ष्य करिबा कहिछि प्रश्न चिन्ह रे केते अर्थात एठी केते हो ठीक अछि 16 25 36 50 केते हो देखो केमती हो तो एठी 3 अछि एठी लक्ष्य करो 3 3 9 ए 2 अछि 2 दुगुणे 4 तो एठी केते हो 4 4 16 ऑप्शन क हे 24 गुणन 36 समान 2 गुणन 2 गुणन 2 गुणन 3 गुणन 4 ये प्रश्नवाचक चिन्ह रे केते होबो एठी केते होबो ऑप्शन 12 ना 9 ना 36 ना 24 को ऑप्शन ठीक ताले तुरो कोन जना पड़छि तुरो एटा हला बाम पार्श्व एटा हला दक्षिण पार्श्व एटा हला बाम पट एटा हला डाहाण पट
ମଝିରେ ଅଛି ସମାନ ଚିହ୍ନ। ତା ଅର୍ଥ ବାମ ପଟର ଗୁଣଫଳର ମୂଲ୍ୟ ଡାହାଣ ପଟ ଦିଆଯାଇଥିବା ସଂଖ୍ୟାର ଗୁଣଫଳର ମୂଲ୍ୟ ସହିତ ସମାନ ହେବା ଦରକାର। ତେଣୁ ୟାର ଗୁଣଫଳ ଯଦି ଆମେ ସମାନ କରିଦେବା ତାହେଲେ ଏଇ ଉତ୍ତରଟା ପାଇବା। ତାହେଲେ କେମିତି ସଲ୍ଭ କରାଯିବ ଚାଲ ଦେଖିବା। ବାମ ପାର୍ଶ୍ୱରେ କ'ଣ ଅଛି? ବାମ ପଟେ 24 ଗୁଣନ 36 ଏବଂ 24କୁ 36ରେ ଗୁଣିଲେ ଗୁଣଫଳ କେତେ ହେବ? 864। ଡାହାଣ ପାର୍ଶ୍ୱର ଯେଉଁ ପ୍ରଶ୍ନବାଚକ ଚିହ୍ନ ସେଇଟା ଆମକୁ ବାହାର କରିବାର ଅଛି। ତମେ ସେଇଟାକୁ ଆମେ ଭାବିବା ୟାର ମୂଲ୍ୟ ହେଉଛି x। ମନେକର ଆମେ ଜାଣିନେ ସେ ସଂଖ୍ୟାର ମୂଲ୍ୟ, ଏଇଟାର ତ ମୂଲ୍ୟ ବାହାର କରିବା। ଆଉ ବାକି ତକ ଡାହାଣ ପାଟରେ ଯେଉଁ ସଂଖ୍ୟା ସବୁ ଦେଇଛି 2 2 2 3 4 ଏ ସବୁକୁ ଗୁଣିଦେବା। କେତେ ହେବ? 4 3 12, 12 ଦୁଣେ 24, 24 ଦୁଗୁଣେ 48, 48 ଦୁଗୁଣେ 96। ଅର୍ଥାৎ ଡାହାଣ ପଟେ ଯେଉଁ ସଂଖ୍ୟା ସବୁ ଦେଇଛି ତାର ଗୁଣଫଳ ହେଲା 96। ଯେଉଁଟା ପ୍ରଶ୍ନବାଚକ ଚିହ୍ନ ଥିଲା ତାର ମୂଲ୍ୟ ଆମେ ଜାଣିନେ, ତାର ମୂଲ୍ୟକୁ ଆମେ ଧରିଲେ ମନେକର x। ବାମ ପଟରେ କେତେ ହେଇଛି ଗୁଣଫଳ? 864। ତେଣୁ 864 ସହିତ 96 ଗୁଣନ x ସମାନ ହେବ। ତେଣୁ ଆମେ x ବାହାର କରିବା। ଏଠି 96 ଗୁଣ ହେଇକି ଆସିଛି ଡାହାଣ ପଟେ, ବାମ ପଟକୁ ଆସିଲେ କ'ଣ ହେଇଯିବ? ହରା ହେଇଯିବ। 864ରେ 96 ହରା ହେଇଯିବ। 864ରୁ 96 ହରିଲେ କେତେ ହେଇଯିବ? 9। ତେଣୁ x ହେଇଗଲା କେତେ? 9 ଏବଂ ଅପସନ୍ 9 ହେଇଯିବ ୟାର ଠିକ୍। ଡାଇରେକ୍ଟ ବୃତ୍ତି ପରୀକ୍ଷାରେ ପଡ଼ିଥିବା ଏ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଅଛି। କ'ଣ କହିଛି କୋଶ୍ଚିନ୍? ଯେଉଁଠାରେ ପ୍ରଥମ ସଭ୍ୟତା ଗଢ଼ି ଉଠିଥିଲା ତାହା ବର୍ତ୍ତମାନ କେଉଁ ଦେଶରେ, ଅର୍ଥାତ୍ କେଉଁ ଦେଶରେ? ତେଣୁ ଆମେ ଜାଣିଛେ ସିନ୍ଧୁ ନଦୀ କୂଳରେ ମହେଞ୍ଜୋଦାର ଓ ହରପ୍ପା ଅଞ୍ଚଳ ରହିଛି ଏବଂ ସେଇଠାରେ ପ୍ରଥମ ସଭ୍ୟତା ଗଢ଼ି ଉଠିଛି ସତ, କିନ୍ତୁ ସେ କୋଶ୍ଚିନ୍ ପଚାରିନି କେଉଁ ଅଞ୍ଚଳରେ। କେଉଁ ନଦୀ କୂଳରେ ପଚାରିଥିଲେ ସିନ୍ଧୁ ନଦୀ କୂଳରେ ହେଇଥାନ୍ତା, କେଉଁ ଅଞ୍ଚଳରେ ପଚାରିଥିଲେ ମହେଞ୍ଜୋଦାର ଏବଂ ହରପ୍ପା ହେଇଥାନ୍ତା, କିନ୍ତୁ ଏଠି କହିଛି ଯେଉଁ ଅଞ୍ଚଳରେ ପ୍ରଥମ ସଭ୍ୟତା ଗଢ଼ି ଉଠିଥିଲା ତାହା କେଉଁ ଦେଶରେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହା ଆମ ଭାରତ ଦେଶରେ ନାହିଁ, ଆମର ପଡ଼ୋଶୀ ଦେଶ ପାକିସ୍ତାନରେ ଏହି ପ୍ରଥମ ସଭ୍ୟତା ଗଢ଼ି ଉଠିଥିବା ଅଞ୍ଚଳଟି ରହିଛି। ତେଣୁ ଉତ୍ତରଟି ପାକିସ୍ତାନ ହେବ। ତେଣୁ ଏଠି ଯେଉଁ ଭୁଲ ଉତ୍ତରଟା କରାଯାଇଛି ତାହା ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ରୂପେ କୋଶ୍ଚିନ୍ଟିକୁ ଠିକ୍ ସେ ନ ପଢ଼ିଥିବା ଯୋଗୁଁ ହେଇଛି। ଏ କୋଶ୍ଚିନ୍ କହିଛି ପ୍ରଭାତ ଶବ୍ଦର ବିପରୀତ ଶବ୍ଦଟି କୋଉଟା? ପ୍ରଭାତ ଶବ୍ଦର ଦେଖ, ପ୍ରଭାତ ଏ ତ ପୁରା ଡାଇରେକ୍ଟ ଭୁଲ କରାହେଇଛି। ସକାଳ ପ୍ରଭାତ ମାନେ ବିପରୀତ ବହୁତ ପିଲା ମାରିବେ, ଏଠି ସନ୍ଧ୍ୟା ମାରିବେ ନହେଲେ ସଞ୍ଜ ମାରିବେ, କିନ୍ତୁ ସନ୍ଧ୍ୟା ବି ଠିକ ଉତ୍ତର ହବନି କି ସଞ୍ଜ ବି ଠିକ ଉତ୍ତର ହବନି। ତାହେଲେ ଠିକ ଉତ୍ତର ହବ ଅପସନ ଗ ଏବଂ ସେଟା ହଉଛି ପ୍ରଦୋଷ। ଅର୍ଥାତ୍ ପ୍ରଭାତ କାହିଁକି ହେଲା? ପ୍ରଭାତ ହେଲା ସକାଳ ବେଳା ବା ସକାଳ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ଟାଇମଟା ଯୋଉଟା, ଏବଂ ପ୍ରଦୋଷ ହେଲା ସନ୍ଧ୍ୟା ବେଳ ଟାଇମଟା ବା ସଞ୍ଜ ବେଳ ଟାଇମଟା ଯୋଉଟାକୁ ଆମେ ଗୋଧୂଳି ବୋଲି କହୁଛେ। ତେଣୁ ପ୍ରଭାତର ଜଷ୍ଟ ବିପରୀତ ଶବ୍ଦ ହେଇଯିବ ବା ବିପରୀତ ଗ୍ରାମାଟିକାଲି ଯଦି ଦେଖିବା ତାହେଲେ ଅପସନ ଗ ପ୍ରଦୋଷ। କେତୋଟି ଚଉଠ ଅଛି? ପ୍ରଥମେ 5ରେ କେତୋଟି? 10ଟି ମରା ହେଇଛି, 15ଟି ନା 20ଟି ନା 5ଟି? କି 5ଟି ମାରିଛି। ତେଣୁ ଦେଖ 5ଟି ମରା ହେଇଛି, 5ଟି କେତେ ଭୁଲ। 5ଟି କେବେ ବି ମାରିବା କଥା ନୁହଁ। କହିଛି 5ରେ କେତୋଟି ଚଉଠ ଅଛି? ଚଉଠ ମାନେ କ'ଣ? ଚଉଠ ମାନେ 1/4 ବା ଯାହାକୁ ଆମେ 1/4 ବୋଲି କହୁଛେ। ଠିକ ଅଛି। 5ରେ କେତୋଟି ଅଛି? 5ରେ କେତୋଟି ଅଛି? 5 କେତେ ହେଲା? 20, ଅର୍ଥାତ୍ 20ଟି ଅଛି। ଅପସନ ଗ। তুমি କହୁନ ମାନେ 1ରେ ଯଦି ମୁଁ କହିବି 1ରେ କେତେଟା ଅଛି? ମନେକର 1ରେ କେତେଟା 1/4 ଅଛି? 4ଟି। 1ରେ 4ଟି, 1/4 ମାନେ ବା 1/4। ଠିକ ଅଛି। 1ରେ ଯଦି 4ଟି ଅଛି 5ରେ କେତେ ହବ? 5 20ଟି ହବ। ଏବଂ ଡାଇରେକ୍ଟ ବୃତ୍ତି ପରୀକ୍ଷାରେ ପଡ଼ିଥିବା ଏ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଅଛି। କ'ଣ କହିଛି କୋଶ୍ଚିନ୍? ଯେଉଁଠାରେ ପ୍ରଥମ ସଭ୍ୟତା ଗଢ଼ି ଉଠିଥିଲା ତାହା ବର୍ତ୍ତମାନ କେଉଁ ଦେଶରେ, ଅର୍ଥାତ୍ କେଉଁ ଦେଶରେ? ତେଣୁ ଆମେ ଜାଣିଛେ ସିନ୍ଧୁ ନଦୀ କୂଳରେ ମହେଞ୍ଜୋଦାର ଓ ହରପ୍ପା ଅଞ୍ଚଳ ରହିଛି ଏବଂ ସେଇଠାରେ ପ୍ରଥମ ସଭ୍ୟତା ଗଢ଼ି ଉଠିଛି ସତ, କିନ୍ତୁ ସେ କୋଶ୍ଚିନ୍ ପଚାରିନି କେଉଁ ଅଞ୍ଚଳରେ। କେଉଁ ନଦୀ କୂଳରେ ପଚାରିଥିଲେ ସିନ୍ଧୁ ନଦୀ କୂଳରେ ହେଇଥାନ୍ତା, କେଉଁ ଅଞ୍ଚଳରେ ପଚାରିଥିଲେ ମହେଞ୍ଜୋଦାର ଏବଂ ହରପ୍ପା ହେଇଥାନ୍ତା, କିନ୍ତୁ ଏଠି କହିଛି ଯେଉଁ ଅଞ୍ଚଳରେ ପ୍ରଥମ ସଭ୍ୟତା ଗଢ଼ି ଉଠିଥିଲା ତାହା କେଉଁ ଦେଶରେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହା ଆମ ଭାରତ ଦେଶରେ ନାହିଁ, ଆମର ପଡ଼ୋଶୀ ଦେଶ ପାକିସ୍ତାନରେ ଏହି ପ୍ରଥମ ସଭ୍ୟତା ଗଢ଼ି ଉଠିଥିବା ଅଞ୍ଚଳଟି ରହିଛି। ତେଣୁ ଉତ୍ତରଟି ପାକିସ୍ତାନ ହବ। ତେଣୁ ଏଠି ଯେଉଁ ଭୁଲ ଉତ୍ତରଟା କରାଯାଇଛି ତାହା ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ରୂପେ କୋଶ୍ଚିନ୍ଟିକୁ ଠିକ ସେ ନ ପଢ଼ିଥିବା ଯୋଗୁଁ ହେଇଛି। ଏ କୋଶ୍ଚିନ୍ଟିକୁ ଦେଖ, ଏ କୋଶ୍ଚିନ୍ କହିଛି ପ୍ରଭାତ ଶବ୍ଦର ବିପରୀତ ଶବ୍ଦଟି କୋଉଟା? ପ୍ରଭାତ ଶବ୍ଦର
देख प्रभात ये तो पूरा डायरेक्ट भूल कराई सकाळ प्रभात माने विपरीत बहुत पिला मारिबे एठी संध्या मारिबे नहले संज मारिबे किंतु संध्या भी ठीक उत्तर हबनी कि संज भी ठीक उत्तर हबनी ताले ठीक उत्तर हबो ऑप्शन ग एवं सेटा होची प्रदोष प्रदोष अर्थात प्रभात काहेकि हैला प्रभात प्रभात हैला सकाळ बेला बा सकाळ मॉर्निंग टाइम टा जोंटा एवं प्रदोष हैला संध्या बेड़ टाइमटा बा संज बेड़ टाइमटा जोंटा को हमें गोधुड़ी बोली कहूचे तेणु प्रभातर जस्ट विपरीत शब्द हो विपरीत ग्रामाटिकाली जदि देखा ताहले ऑप्शन ग प्रदोष हम ठीक अच्छे देख ये क्वेश्चन टी वृत्ति परीक्षा रे डायरेक्ट पड़िथिबा क्वेश्चन एठी पिला जो माने 90 रखुछंती से माने मध्ये क्वेश्चन टी भूल करछंती बहुत इजी क्वेश्चन किंतु भूल हेछि देख निम्न शब्द मान मध्य कौटी ठीक स्वाभाविक तेणु यहीटा को ठीक मारी जोटा संपूर्ण रूपे भूल तेणु ठीक कौटी हम कहल टे कमेंट बॉक्स रे क हब ना ख हब ना ग हब ना घ हब टिके भाबिल तेणु ठीक उत्तर हम एटा कोडा स्वाभाविक ठीक उत्तर ओके